Amen. Merci beaucoup. Asante. Alléluia. Amen. Qui a la joie ce matin? Nani ana furaha asubuhi ya leo? La Bible dit il renouvelle chaque matin Biblia inasema kila asubuhi anafanya upya ses bontés dans nos vies. wema wake maishani mwetu, Et c'est au pluriel. na wema ni za mingi. Amen. Amen. Le Dieu que nous servons, Mungu tunayetumikia c'est un Dieu fidèle. ni Mungu mwaminifu. Ce n'est pas un farceur. Yeye si mtu wa michezo, C'est un Dieu fidèle. ni Mungu mwaminifu. C'est celui qui accomplit ce qu'il dit. Ni yeye anatimiza aliyoahidi. Et la Bible dit, Na Biblia inasema il est derrière sa parole pour l'accomplir. yeye ni nyuma ya neno lake kulitimiza. Le Dieu que nous servons, Mungu tunayetumikia c'est un papa responsable. ni baba mwenye kutimiza jukumu Le zake. Dieu que nous servons, Mungu c'est tunayetumikia un modèle par excellence. yeye ni kionesho kamilifu. Le Dieu que nous servons, Mungu c'est un tunayetumikia véritable ami. yeye ni rafiki mwema. Le Dieu que nous servons, Mungu c'est un tunayetumikia véritable appui. yeye ni msaada ya Le Dieu kwema. que nous servons, Mungu c'est un tunayetumikia véritable bouclier. yeye ni ngao letu. Le Dieu que nous servons, Mungu c'est tunayetumikia une véritable consolation. yeye ni faraja Le kamilifu. Dieu que nous servons, Mungu c'est un tunayetumikia véritable guerrier. yeye ni mpiganaji wa Lorsqu'il se vita. lève pour combattre, Anaposhimama kwa il rentre kupigana toujours avec la na victoire. anarudia na Le ushindi. Dieu que nous servons, Mungu c'est tunayetumikia un homme fidèle. yeye ni mtu Il mwaminifu. n'est pas comme ton Yeye père. si kama Il baba n'est pas yako, comme ton mari. yeye si kama Il mume n'est pas wako, comme ta yeye femme. si kama Il mke n'est pas wako comme ta mère. ama mama wako. Mais ce Dieu que nous Lakini servons, Mungu c'est un tunayetumikia Père qui yeye aime. ni baba La Bible anayependa. dit, car Dieu a tant aimé le Biblia monde inasema Mungu qu'il a alipenda donné son ulimwengu fils akatoa unique. mwana wa pekee. Oh, le Dieu que nous servons, Mungu c'est le tunayetumikia véritable amour. yeye ni mapendo Célèbre-le kamilifu. par des Acha acclamations, umshangilie na car il yeye. en est digne. Yeye anastahili. Amen. Oh, oh, il est hors pair. Yeye haiko kabisa wa kufikia. Betele maboko à bien. Chapia ye makofi. Il siège au milieu de louanges. Anaketi katikati ya sifa. Le Dieu que nous servons, Yeye Mungu tunayetumikia. le Dieu de paix, Mungu wa amani. le Dieu de joie. Mungu wa furaha. Amen. Amen. Je ne sais pas ce qui pèse sur ta vie ce matin, Sijue nini nakumba maisha yako asubuhi ya leo. mais j'ai une bonne nouvelle pour toi avant de commencer Lakini notre nina habari enseignement. njema kwako kabla tuanze mafundisho. Ce mois, c'est un mois de louange, ça veut dire que le Seigneur va briser le joug qui pesait sur nos vies. Hii ni mwezi wa sifa na Si tu crois, inamaanisha tu verras la gloire de Dieu. Bwana atavunja nira juu ya maisha yako. Voilà, Ukiamini pour utaona bien louer utukufu. Dieu, Juu mtu amsifu Mungu vizuri. Dieu sait que tu dois être léger. Mungu anajua kama wanapasha kutosha kwa mizigo. Comme il aime la louange Na gisi anapenda sifa, et il veut que tu le loues, anakusudia umusifu il sait que pour que tu le fasses bien, na anajua juu msifu il vizuri doit te décharger. anapasha kukutua mizigo. Donc, Yebisa, décharge-moi, je vais louer. Ambia ye nitue mizigo mie Oh, nitakusifu. dis-le-lui bien, décharge-moi et je vais louer. Mwambie mie nitue mizigo nitakusifu. Baluaka nzambe na mikumba te. Hauwezi sifu Mungu na unabeba mizigo. C'est pourquoi je suis sûr et certaine, Na ndiyo maana ninayo uhakika tito comme à la fin du mois, mpaka tutafika mwisho ya mwezi motema nange ko louer. roho yangu itamsifu. Ah, betele susu maboko Chapia yeye makasi. tena makofi. Alléluia. Amen. Depuis le mardi, nous avons commencé sur ce thème, la doctrine de Balaam. Natoka siku ya pili tulianza mafundisho tukisema mafundisho ya Balamu. Et nous avons commencé par l'impudicité. Na tukazungumzia nukta ya kwanza ilikuwa usharati. Cette doctrine résidait dans la souillure. Hii mafundisho ilikuwa na misingi kusukuma watu wajichafue. Le roi Balak avait engagé Balaam pour maudire le peuple de Dieu. Na mfalme Balaki aliita na Balamu ili alaani taifa ya Mungu. Balaam a construit 7 hôtels, akajenga madhabahu 7. mais cela n'a servi à rien puisque le peuple de Dieu marchait dans la crainte de
de Dieu. Na hizo madhabahu hazikufanya kazi lolote kwa sababu Israeli walikuwa wanatembea katika uoga wa Mungu. Alors Balaam a eu une révélation diabolique dans Apocalypse, il est bien expliqué. Na katika kitabu ya Ufunuo wanatuonesha Balaamu anapata maono ya kimapepo. Il a conseillé à Balak akamshauri mfalme Balaki de pousser le peuple de Dieu à pécher contre son Dieu. Asukume taifa ya Mungu wafanye zambi. Et c'est ce qui s'est fait. Na njoo yenye kafanyika. Lorsque le peuple de Dieu Wakati taifa ya Mungu s'est attaché aux femmes sidoniennes, waliambatana na wasichana wa Sidoni, ces femmes ont souillé leur cœur hawa wasichana wakachafua mioyo yao en leur poussant de se prosterner devant leur Dieu wasukuma kuabudu et miungu aussi yao à manger des viandes sacrifiées aux idoles. na wakakula nyama zilizotolewa kwa sanamu. En plus de cela, il y avait l'impudicité. Na zaidi ya hiyo yote usharati ukavuma. Et cela a brisé la communion entre Israël et son Dieu. Na ni hiyo ilivunja ushirika kati ya Israeli na Mungu wake. Malheureusement, cette doctrine opère jusqu'à aujourd'hui. Na ole kwetu mafundisho ya Balama mpaka leo inaendelea. On trouve cette doctrine à l'église. Katika makanisa tunakuta hiyo mafundisho. Des gens qui vivent dans l'impudicité, Watu wanaoishi katika usharati, mais qui veulent servir le Seigneur. lakini C'est wanataka ce qui me watumikie Mungu. dépasse et me dépassera toujours. Njoo vinanipitia saa yote. Vous savez, ce sont des agents du diable. Ni wajumbe wa shetani. Parce que lorsque tu sais que tu t'es déjà souillé, Wakati unajua nimejichafua, à la limite, si tu n'as pas l'intention de confesser ou bien de te repentir, kama basi unakatala vikiri na kubitubu mais wazi, retire-toi, sors du camp. toka asi, usikuye bakia tena mukikundi ya wafanyakazi. Ah ben non, Hapana, ces hommes wale watu aiment encore rester au milieu de nous, abo hata wanajichafua, batapenda babakie katika kazi, empêcher que la gloire de Dieu puisse descendre kuzuiza utukufu wa Mungu et usishuke amener la malédiction dans la vie des autres. na kukokota laana katika maisha ya wengine. Souvenez-vous de Akan. Mkumbuke kuhusu Akani, C'était une personne, alikuwa mtu mais qui mmoja avait souillé toute une nation lakini akachafua taifa à nzima cause de son péché. juu ya dhambi yake. L'impudicité est entrée ici à l'église. Usharati umeingia kanisani. L'impudicité est entrée dans le corps du Christ. Usharati umeingia katika mwili wa Kristo. Aujourd'hui, les prédications sont diluées. Leo mahubiri tuishanja imwanga momai. On ne sait plus dire la vérité. Tunaanza shindwa sema kweli. Parce que si je prêche la vérité, Junika ubiri ukweli, les gens seront froissés. watu watakosa Ils ne vont furaha, pas apprécier. Ils ne hawatafurahi, vont pas aimer. Et du hawatapenda coup, ils ne vont plus venir. na hawataanza Et kuya l'église va chuter. na kanisa On n'a itapunguka pas sana. besoin du nombre. Hatuhitaji On a besoin idadi, de la qualité. tunahitaji On aina a besoin bora. des hommes consacrés à Dieu. Tunahitaji watu wenye kujitoa kwa Et on ne Mungu. te condamne pas. Hatukuhukumu. On ne te condamne pas. Usizani kama tuko na kuhukumu. Si tu es encore lié par le lien de l'impudicité, Inawezekana ungali fungwa na kifungo ya usharati. implore le pardon du Seigneur. Omba rehema za Bwana, La grâce de Dieu. neema ya Mungu, Dieu va t'aider. na Mungu Il n'y a atakusaidia. pas de superman dans la vie spirituelle. Usiwaze mukiro kuko mtu mwenye yeye anakuwa wa kipekee. Toute personne peut tomber sans le Saint-Esprit. Kila mtu anaweza anguka kama Roho Mtakatifu amshike. Aujourd'hui, Leo nous avons des chrétiens chauves-souris. tuishakuwa na Bakristu wenye mapopo. Vous connaissez la chauve-souris? Mi-oiseau, Iko sa ndege mi- naye ni nyama. mi-oiseau, des craignants Dieu, Anaonekana anaogopa Mungu, mais des impudiques. lakini usharati njo maisha. Donc il y a des chrétiens qui veulent rester chrétiens et païens en même temps. Kuna Wakristu wenye banapenda babakie Bakristu na ni bapagani kwa ile dakika moja. Azaka bongo, Yeye akwe tu vile, na païen, niko mpagani na pe mu Christ. na niko Mkristu. Et ça fait quoi? Basi vinafanya Aussi nini? longtemps que nous avons cette chair, Wakati yote tungali na valai mwili, tozaka bongo, si tuko tu vile. toza bongote. Nous Nous sommes une race à part. Tuko Nous sommes kizazi une race katame. élue. Tuko Nous kizazi sommes iliyochaguliwa. mis à part Tuliwekwa pour la kando gloire de Dieu. juu ya utukufu wa Ton corps Mungu. est le temple du Mwili wako Saint-Esprit. ni hekalu wa Roho Ne Mtakatifu. joue pas avec ton corps. Usicheze na mwili wako. Amen. Pourquoi Dieu? Kwa nini Mungu?
pour conclure l'alliance avec Abraham, juu afunge agano na Abraham, il est passé, alipitia, non, le moko descend. Il a utilisé alitumia la partie intime, alitumia kiumbe ambacho kinakuwa cha siri ya Abraham, la circoncision. Akasema mtatairiwa. Pourquoi Dieu, Jia nini Mungu? pour conclure une alliance, Juu afunge agano, a demandé à Abraham akaambia Abraham, de sanctifier, utakase, de consacrer uendelee na kuweka wafu sa partie intime. kiumbe chake cha siri. Parce que Dieu, Kwa sababu Mungu c'est lui le créateur. ni yeye ndio Il muumbaji. sait que tout Anajua ya kuwa kila commence kitu par là. ina njia pale. Que ça soit la destinée, Ikuwe que hatma, ça soit la victoire, ikuwe que ushindi, ça soit le succès, ikuwe que ça soit kufaulu, les échecs, ikuwe que ça kushindwa, soit l'idolâtrie, ikuwe kuabudu sanamu. Kila kitu commence par le sexe. ina njia kupitia maumbile ya ndoa. Alors Dieu Na Mungu a demandé à Abraham akaambia Abraham, non seulement de se circoncire, usijitairi tu, mais de circoncire toute sa maison. lakini tairi nyumba yote. Sinon, la personne qui ne sera pas circoncis Ambaye hatakuwa ametairiwa ne fera pas partie de l'alliance. hatakuwa katika agano. Dans la circoncision, Ni katika kutairiwa il y a la douleur, kunakuwa maumivu. c'est le sacrifice. Ujue kama nao ni zabibu. La consécration pèse. Kujitoa wafu kwa Mungu ni La jambo ngumu. consécration coûte cher. Inakuwa na gharama kubwa. Ressembler à Christ, ce n'est pas facile. Kumfuata Kristo si jambo rahisi. Tu vas coûter, ça va coûter, tu vas pleurer, tu Itakuloma vas être abandonné, gharama, tu vas être utaachiwa, mal jugé, tu vas utasemewa être vibaya, humilié, tu vas être utazaraulika, rejeté. C'est utakataliwa. ça le sang. Ile njo damu. Tu dois payer le prix. Utalipa gharama. On peut même te chasser de la maison Wanaweza kufukuza hata munyumba. parce que tu as refusé de dire oui au monsieur qui venait payer votre maison. Juu ulikatalia ule habara mwalikuwa na balipia nyumba. Tu dis à cause de Jésus, Unasema juu ya Yesu, je préfère dormir à l'église, eri nilale kanisani, à la commune. nilale hata kukomini. Mais pour Jésus, Lakini juu ya Yesu, à cause de Jésus, juu ya Yesu je dis non. nasema hapana. Mon corps Mwili yangu est le temple ni hekalu du Saint-Esprit. wa Roho Mtakatifu. L'impudicité, Usharati c'est l'arme isha kuwa silaha le plus fort, il y a diable. ya nguvu katika mikono ya shetani. La sexualité. Tendo la ndoa, Le diable a déformé shetani amebadilisha le sens de la sexualité. maana ya tendo la ndoa. L'histoire a commencé avec Adam. Historia ilianza na Adamu. Dieu lui dit, Mungu akamwambia, d'abord la Bible dit, Dieu vit qu'il n'était pas bon qu'il soit seul. Biblia inasema Mungu akatazama akaona si vema mtu awe peke yake. Après qu'il ait formé de la côte d'Adam Ève, Na kisha kuumba kutokea ubavu wa Adamu Eva, Dieu leur bénit et dit, Mungu akawabariki na kusema, soyez féconds, multipliez-vous. muzae na muzidike. Ça, c'était l'idée première Hii ndio ilikuwa wazo la de kwanza la sexualité. ya tendo la ndoa. Deuxièmement, c'est l'union du couple. Ya pili ilikuwa kuunganisha ndoa. Mais aujourd'hui, Lakini leo tu t'unis avec plusieurs femmes et tu dis, même Salomon était comme ça. unakutana kimwili na wake wengi kisha unasema si Biblia Sulemani iko basi. Vous oubliez la fin de Salomon. Munasahau mwisho ya Sulemani ilikuwa je? C'est le même Salomon qui a dit, vanité des vanités, tout est vanité. Ni ule Sulemani mwisho ya maisha yake akasema mambo yote ni ubatili. C'est le même Salomon qui a dit, Ni ule Sulemani se marier bien, c'est un héritage. akasema kuoa vizuri ni urithi. C'est un héritage. Ni urithi. Ça veut dire qu'il pleurait. Inamaanisha alikuwa akilia. Ça veut dire qu'il s'est lamenté. Inamaanisha alijuta ndani Et il mwake. a prophétisé en disant, Na akatabiri akisema bien se marier, c'est un héritage. Moi, j'ai hérité la malédiction. kuoa vizuri ni urithi kwa sababu urithi wangu mie ilikuwa laana. Et sa fin était comment? Na mwisho wake ilikuwa je? À cause de lui, Ni kwa sababu yake, à cause de son fils, juu ya mtoto wake le royaume a été divisé. ufalme ukagabulikana.
l'immoralité sexuelle. kukosa utaratibu kwa hali ya ngono. Cherchez les CD ya mardi na ya vendredi. Utafute mafundisho ya siku ya pili na siku ya tano. Te expliquer ngo bien. Tulifasilia ni nini? Na ba forme nyonso. Tukaonesha aina mbali za usharati Peuple ambazo de Dieu. ziko. Taifa la Nous Mungu. sommes vaincus Tumeshindwa à leo cause du péché. juu ya dhambi. Nous sommes par terre Tumekuwa chini à cause du péché. ni juu ya dhambi. Arrêtons de pointer du doigt nos parents. Tuache kusema ni wazazi wetu. Les liens Oh, héréditaires, les liens. vifungo Non. vilitoka kwa Qu'est-ce que toi watate. tu fais? Wewe unafaa nini? Quelle est la qualité de ta vie? Maisha yako ni ya hali gani? Pour monter ici, Juu ya kupanda hapa, pour prendre le micro, juu ya kukamata hii mais mic, sois sûr ujihakikishie que ton témoignage est bon. ya kuwa una ushuhuda bora. Pona kosimba biloko ya Sainte Seine. Juu ya kukamata vitu ya meza ya Mais Bwana, sois sûr que jihakikishie tu n'as rien à te reprocher. ya kuwa hauna kitu kya Que kujihukumu, ta femme peut témoigner de toi. ya kuwa mke wako anaweza shimama na Que ton mari kukushuhudia, peut témoigner de toi. mume wako anaweza shimama na Que tes kukushuhudia, enfants peuvent témoigner de toi. watoto wako wanaweza shimama na kukushuhudia. Arrêtons Tuache d'amener la malédiction dans nos maisons. kuleta laana ndani ya nyumba zetu. Arrêtons. Tuache, Arrêtons de faire semblant. tuache jifanyisha. Nous avons besoin de vivre la gloire de Dieu. Tunahitaji kuishi utukufu wa Mungu. Lorsqu'un homme est aimé de Dieu, Wakati mwanadamu anapendwa na on Mungu, n'a pas besoin de faire des recherches. hawahitaji hata On va kutafuta, voir la faveur sur nous. bataona kibali ya Mungu juu yake. Qu'est-ce qu'on remarque sur ta vie? Ni nini batu banaona ku maisha yako? Problème sur problème. We ni shida kushida, C'est anormal. haiko vya kuelewa. C'est anormal. La vie que nous menons, c'est anormal. Maisha tunayoishi si jambo la kuelewa. Nous vivons dans la médiocrité. Tunaishi katika ufukara, Mais nous lisons des proclamations dans la Bible na tunasoma kwenye Biblia matamko qui nous garantissent un avenir meilleur. zinazotusemea ujio ya Dieu uheri. n'est pas farceur. Mungu si mtu wa Dieu kuchekesha n'est pas watu. menteur. Mungu si msema Ce uongo. qu'il dit, il le fait. Anayoahidi Si anaitenda. ça ne se fait pas, ça ne se réalise pas dans ta vie, yomoko misala introspection. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Na kama itimilikane mu maisha yako, jichunguze useme ni nini haiendeke maisha yangu. Lelo tozolobela conflit. Leo hatutasemea mabishano, Nous parlons de l'impudicité, tunazungumzia de usharati, l'adultère. tunazungumzia usinifu. Jésus dit, il vous a été dit, Yesu akasema, waliwaambia tu ne commettras point d'adultère. hautafanya usinifu. Mais moi je vous dis, Lakini mimi Yesu si nawaambia, tu regardes une femme avec convoitise, atakayetazama mwanamke na tu as kumtamani déjà commis l'adultère avec elle. tayari amefanya naye uzinifu. Maintenant pose-toi la question. Jiswali mwenyewe, Tu as commis l'adultère avec combien de femmes? wanawake ngapi ndani ya moyo ulitamani na ukasharata nao? Ozotala eti obimisi lolemo. Unaona mwanamke gisi kunapita mpaka lulimi natoka nje, Mususu abosani alie na loboko. mwingine analuma na mkono, iko unaona mtoto wa watu analuma mkono. Et puis au nom de Jésus. Asi kwa jina la Oso Yesu, kweli. uishaanguka sawa Combien sawa. de na femmes? leo. Wanawake Combien ngapi? des hommes? Wanaume ngapi Basala yo efe wana. benye balishaka kuzala amo kitu sai? Mutu azoleka na mobali na ye. Mtu iko napita na mume wake, Wow. unasema mama Angekuwa wangu. si elle était mienne. C'est la convoitise. Njo tamaa ile. Combien de fois Mara ngapi avons-nous péché? tumefanya zambi? Combien de fois? Ni mara ngapi? Mais mususu azoboya mibali po azolula mobali moko boye. Imaginez. Bengine banaume banamufataka anabakatala, kumbe yeye iko na tamania mwingine bwana mumawazo. L'église est remplie des impudiques. Na kanisa imejaa washarati, Des gens qui ont des pensées impudiques. watu wanaokuwa na mawazo ya usharati. Ya azalaka impudique na pongi, azalaka impudique na tongo, ya azale impudique. Yeye ni mode impudique, usharati, asubuhi, midi, magharibi, mubusingizi, wakati Pour yote. qu'il soit à l'aise, Juu ajisikia na starehe, il faut qu'il regarde ou bien qu'il visionne, il visualise des images obscènes. juu ajisikie kustarehe ni ama aone atazame kusimwa mafasi ingine picha
picha za uchafu. Ata na Bible. Hata na Biblia Ya kotala mutu na elongi te. yeye haesiona mtu musura. Il faut atala Angalie migulu, atala mirundi. angalie gisi mirundi na chapa. Oza chercher te. Weye uko mutafiti, uko unaandika kitabu. Ba frère musu baza en église. Tunabakaka hapa kanisani, Ayebi. anajua. Nana zara na mirundi ya minene. Na ukamuuliza tu, nani jo dada mwanakuwa na mirundi ya Non, munene? à l'église on en a 3. Asemu kanisa ni batatu tu. Yeye aishabajua. Vrai ou faux? Ndio mapana. Ba sœur pe. Badada nabo biko. Pe ba yebi. Nabo banajua. Ko admirer za mabete. Kufurahia mtu kama aliumbika vizuri si zambi. Ko apprécier za mabete. Kuendelea na kuangalia hali bora zenye ziko kumwengine haiko mubaya. Mais ko convoiter za mabete. Kutamani ndani ya roho ni mbaya. Donc otali mwasi ya muninga. Unaona mke wa mtu. Maintenant, vous savez comment la convoitise nous joue des tours. Sasa unaona gisi tamaa inaanza tuchanganikisha kichwa. Tu convoites le pasteur. Unatamani mchungaji, Ozotala ye. kisha unamuona. C'est les yeux. Ni mecho tu. Nde fundaka. Mecho njo inatuchongeaka. Otali. Unaona. Sikotango zonge pa mwasi na uto mobali na. Sa unarudia kwa bwana yako sasa. Viens non. Kuya tu hapa ndugu. Otali. Kisha unaanza na bwanako. Est-ce que c'est le même regard? Je, macho Est-ce que c'est uliona le nao même mulitamani na bwanako haiko moja. Oyo eza ya admiration. Hii ilikuwa mecho inafungulikana Kama zongi kabisa. boy. Sa unarudia kwa mume wako. Erreur. Unaseko hapa nilipiga poto. C'est l'impudicité. Ile ni usharati. Si tu es marié, c'est l'adultère. Kama ushafunga ndoa njoo banaita uzinifu. Na repeso ba conséquences ya makambo oyo. Na nitabaonesha matokeo mbaya ya hivi vitu. Bana na nzambe. Watoto wa Mungu, Arrêtons d'être des chauves-souris. tuache kuwa mapopo. Arrêtons. Si tu n'es pas digne, ne monte pas ici. Kama unasikia haustahili, usipande juu ya roho nguvu. Ata bakopapanga kiyo modérateur. Hata balisema we njoo leo utaongoza. Mais toi, Ikala lele la nzambe. lili ya Mungu. Seigneur, délivre-moi Bwana nifungue du neki. plus fort que moi. Na huyu mwana nishinda nguvu. Résistons au diable. Tumpinge shetani Il fuira loin de nous. na atakimbia mbali yetu. Mais pour l'impudicité, il dit, Lakini juu ya usharati Paulo anasema fuyez l'impudicité. mukimbie usharati. Yebi sa voisin, fuis Ambia l'impudicité. jirani, mbele ya usharati ni kukimbia tu. Fuyez, Ni fuyez, kukimbia, kukimbia tu. fuyez. Kimbia. Qui ment? Kimbia tu. Ne te laisse pas séduire par des cadeaux. On a parlé de la séduction le vendredi. Ne te laisse pas séduire par le regard. Ne te laisse pas séduire par les SMS. Ne te laisse pas séduire par la voix. Siku ya tatu tulisema gisi banavutia watu. Wanaanza kupatia tu makado. Usiache bakununue mu makado au mamega au ma SMS, hapana, kimbia. Salomon dit, Sulemani akasema, les présents zawadi voilent. zinafunga macho. Toi, tu vois une femme Woko na mwanamke qui est attirée par toi, aisha kokotewa na wewe qui t'offre des cadeaux. na anakuletea mazawadi. Tu sais Unajua que cet homme huyu bwana est garson, faible pour moi. garson aisha tupa kichwa, Mais tu prends les cadeaux lakini unetika et zawadi tu les sanctifies. kisha unalika lesan. Et Simbate. Ile lesan itanasa, Et puis il t'invite au restaurant. Il t'invite au restaurant. anakualika mwende mkule Et tu te dis, na unasema est-ce qu'il peut me violer devant les gens au basi restaurant? mbele ya watu Non, atanikamata ukingufu. je Basi vais aller manger hapana, avec lui. acha twende tukule. Babeni singa na serena. Baliniita kuserena. Hii ni bahati ya Mungu. Make Mungu njoo alipenda na mie nionekane Mais tu mtoto sais wake. Na que unajua la personne ka ule mtu a un faible pour toi. unajua kama tamaa zake ziko kuweye. Yo moko We peki ozo fungo la porte. uko unamfungulia Le diable mlango. trouve Jésus en prière. Shetani akakuta Yesu kwenye maombi, Il commence à lui proposer. akaanza kuambia Si tu Yesu, es le fils de Dieu, kama uko mwana wa Mungu jette-toi. jitupe. Si tu es le fils Kama Yesu uko alobi mwana na wa ye, Mungu, tu ne tenteras pas ton Dieu. Yesu akamwambia hautamjaribu Bwana Mungu wako.
Et aucune tentation na hakuna jaribu ne sera plus fort ou bien au-delà de ta force. yenye itafikaka kwako yenye na kushinda imani ama na kushinda nguvu. Parce que nous sommes toujours avisés. Kwa sababu mbele ya kila jaribu Mungu anatupatia agizo. C'est l'autre. Basi itafaa nini? Aukwe isangate. Ule haezi niangusha. Aukwe isangate. Ule haezi niangusha. Aukwe isangate. Haezi. Si okwe. Mupaki sutajikuta chini. Okome Unasema, j'ai pas vu venir. Mbosi kuona gisi bilianzaka. Les cadeaux. Zawadi ze balikuwa wanakupatia. Faites attention cadeaux. Mufanye hange na zawadi. Ba présent. Iyo mazawadi. Tu es un homme marié. Weye uishafunga ndoa. Baba kambo ya anniversaire, il faut ko kebape. Hivi tu vya ma surprise anniversaire na bifo kukua ndani na uchunguzi. Madame azara hors connexion réseau. Bibi yako yeye alikomali yako kwenye bajwe vya anniversaire. Mais secrétaire, lakini mwenye anakuandikia kukazi, secrétaire, ule mwandishi kukazi 23h59 yeye kunakosa minui sekonde moja tu inakosa. Atinde Lionan. Aisha kutumia kwanza kwenye mitandao. Atindi gâteau na bougie. Anatuma ile gato yenye kwa inawaka hivi kumitandao. Yo na butu. Wewe tu unalamuka. Oikitete. Unasikia ujumbe. O aza pembeni. Mwenye iko pembeni yako yeye mke wako. Yeko na ngoroma njoo. 6h. Inenea saa 12 asubuhi. Joyeux Limo yaisha kutokea kunyumba iko na kuimbia. Kuzaliwa njema, cheko inakunasia tu kumulango. Toi. Antuka wewe njoo utaniua wewe. Toi. Wewe. Et 8h. Inenea saa 2 ya usubuhi. Tu arrives au bureau. Unafika kwa office. Yeye moko na première ligne. Unamkuta yeye tena njoo mbele. Baninga nyoso pembeni. Barafiki wote balikia pembeni. Joyeux anniversaire patron. Chefu, kuzaliwa njema. Là tu te dis, pale unasema peut-être ma femme. Saa zingine bibi yangu asanga surprise après le travail. Akose kisha kazi njoo bibi yangu kwa ntarishaka kitu. Omitiez-moi espoir. Unajipa moyo. N'est-ce pas non? Si vile. Ozongi après le travail. Unarudia après kazi. Omonie. Unaona bibi yako na robe de nuit. Yeye ile saisha vala tangu akulala njoo. Na baba biloko ya bana likolo elamba. Na machakula alikuwa anakulisha bebe na bana kunguo. Bilikuwa yekule. Et c'était comment la journée? Et puis au vandi. Kisha unekala. Tu commences maintenant à fantasmer. Kisha pale unajijengea mapicha mukichwa. Tu commences maintenant à convoiter. Unaanza tamani mukichwa. Si j'avais épousé cette femme. Ningelitwala ubibi. Nengana za l'homme le plus heureux. Kama nishasitawi manake. Ba papa mbomoni bavandi ba souffra. Baba munaona banekala pa bana teseka mubichwa. Pole. Shie baba pole. Kama. Maintenant, la femme à la maison, elle se dit. Sasa bibi ye kunyumba iko najiambia. Nisha zala. J'ai déjà mis au monde. Il doit comprendre, non? Anapasha nielewa. Je dois m'occuper des enfants. Napasha ngekia watoto. Et puis ngaba anniversaire, je connais pas, ça sert à quoi d'ailleurs? Na hivi vya kuzaliwa hivi chia tukukomala navyo. Bozaboy. Bozaboy. Muko yoe huku ye huku. Satana yena katikati. Kisha shetani anaingia pale katikati yenu sasa. Abando proposer aussi. Kila anaanza kupatia sasa mawazo. Okinoko yaka pona anniversaire. Tu anniversaire tu njo tanguka. N'hypothèque pas ta destinée. Usiujishe hatima ya maisha yako. Pona eloko izangitina. Juu ya kitu kenye hakina maana. Le salut est précieux. Okovu ni jambo la samani. Elekilibala. Inashinda ndoa. Le mariage n'est pas un vaccin contre l'immoralité. Ndoa sio chanjo ama ndui yenye neza ache usianguke mubusharati. Vaccin nayo. Chanjo yako eza Saint-Esprit. Ni Roho Mtakatifu ndani yako. Saint-Esprit avandi kati. Roho Mtakatifu akakaa. Okolonga. Utashinda. Amen. Tozoyokana. Tunasikilizana. Oh, moi je sais pas. Mimi sijui. Moi je n'arrive pas à résister. Mimi make nikaona siwezaki. On te dit fuis. Hatukwambie ujue pingana navyo, hapana, kimbia njoo shie tuko tunakwambia. Sortez du milieu d'eux. Mutoke katikati yao.
Changer ma camarade. Badirisha marafiki. Toi, tu es entouré des impudiques. À la fin, Balobi, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Wewe banakuzunguruka wote ni basharati. Na hata Wafaransa wanasema niambie unatembea na nani ndakwambia uko nani. Okosutuka yo poko mi impudique. Utajikuta umegeuka msharati. Ma solo, la foi vient de ce qu'on entend. Ce Iman. n'est pas seulement la parole de Dieu. Même les choses banales. Si on te le dit souvent, tu vas ressembler à ces choses. Imani inakuya kupitia vyenye tunasikia. Lakini hayusu tu Biblia. Hata bakakuwa nakwambia machafuko, mwisho utafanana nayo. Moi, je ne comprends pas les chrétiens d'aujourd'hui. Sielewe wa Kristo wa leo. Avant, c'était lorsque tu te convertis, Mbele ilikuwa ukaokoka, tout était converti. biote byako binaokoka. Aujourd'hui, il y a des choses qui ne sont pas consacrées, il y a des choses qui ne sont pas converties. Leo tungali na vitu vyenye habiweke wafu na habikuokoka. Oza à l'aise na basula. Unajisikia bien katikati ya balevi. Oyote ya bango. Pali ubahubiri. Non, tu les laisses. Unabaacha. Bomela labino. Mukunye. Ngape na omela fanta. Mimi niko najikunyia fanta. Ezalakate. Habikuwa vile. Ezalakate. Habikuwake. Ezalakate. Habikuwake. Soit tu te déplaces. Ama unabadilisha fasi. Olobi chef. Unasema Moi kiongozi. devant ces choses. Mie mbele vitu. Naza mal à l'aise. Na kosara. Est-ce que je peux me mettre là-bas ou quoi? Nezekala pale. Lorsque vous allez finir, Sa mutamaliza. on va commencer la réunion. Tutafanya Chef mkusanyiko. a oseka. Chef atakucheka. Et puis à comprendre Nataelewa. que celui-là, Umutu. c'est un extrémiste. Kumbe ni mtu Lui, kabisa pour son Mkristo. Juu Il ya n'y a Mungu pas wake. de blague. Hakuna vya Mais katikati. toi, tu te courbes We unapiga magoti. devant tout. Mbele ya kila kitu. Devant tout. Mbele ya kila kitu. Ovandi, Unekala. tu es un homme. Uko mwanaume. Ozana chef ya mwasi. Kiongozi wako kukazi ni mwanamke. Bozana restaurant bino mi balé. Kisha mnatoka ku restaurant nyembili. Azana mini. Alivala nguo ya Asalati kipande. décolleté. Aisha acha mabega na Oyo kifua. nyoso libanda. Hiyo teko wazi. Yozaka na bik. Kisha uko naandika. Sema. Oko sana. Uko nadanganya nani? Na tuni ozoko sana. Na kuuliza uko nadanganya nani? Otala te. Maana mecho yako wewe haitaona. Je pose la question. Na bauliza Okotala te. mecho yako haitaona? Okotala. Sitaona. Nous devons nous préserver. Tunapasha jikinga. Pour vaincre l'impudicité, il faut se préserver. Kushinda usharati ni kujua jikinga we peke. Beaucoup de discipline. Unajipa taratibu nyingi. Tokokota na dollar te na lola e. Hatutaingiana dolari mbinguni. Oyo zoluka otika ngwao. Hii dolari zote zoko natafuta utaziacha hapa. Nzoto ekotika lao. Hii mwili nayo itabaki hapa. Oyo ekotika. Hii manguo yote itabaki. Oyo ekotika. Hii vitu ya masikio yote itabaki. Ya motuya na yo. Ya muhimu ndani C'est yako ton âme. ni nafsi Veille yako. sur ton âme. Kesha juu ya Plus nafsi que yako toute autre chose. zaidi ya jambo yote. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Una bei kumecho ya Mungu. Onzambe sunganga. Mungu nisaidie. Na longe kobo. Nishinde usharati. Non, bima. Hapana, kimbia. Bima. Kimbia toka. Changer façon na yo. Badilisha hali yako. Vous savez pourquoi aujourd'hui, oyebi ba maman na biso o baza violé na ba masisi, baza kuna c'est où encore? Unaona baba mama yetu wenye biko banabaka huku kuma vijiji. Bazo souffrir pourquoi? Banateseka juu ya nini? Parce que emati bango na mutute. Juu haikubapanda hata mukichwa. Tu as ta vie. Uko na maisha yako. Ozokende na bilanga. Unaenda kushamba. Okutana na voyou moko. Unakutanana na jambazi. Aya BBC vie na yo. Anaribisha maisha yako. Mais awe na ba ville. Lakini ima ubakaji hapa muvile. Oleto mi tu na question. Bali tujiulize. Comment devons-nous faire pour vaincre cet esprit de viol? Namna gani tutashinda hii pepo ya ubakaji? Zamba sunga biso. Mungu atusaidie. Mais ici, Hapa muvile. maintenant les gens Shie sasa. veulent pousser, les femmes veulent pousser les hommes Wabinti bananza sukuma banaume. à avoir des idées. Tunazala mu banaume mawazo. Tango zola kisaba nzoto na yo. Sa unaacha mamili yako wazi. Olinga kanisani. Wewe unapenda yeye asiwaze. Akanisa verset. Unapenda waze mishairi ya Biblia. Hein? Lorsqu'on se prostitue, Wakati unafanya ukahaba, ezalo kwa Yesu.
Ni kama vile Yesu. Azo se prostituer. Ni kama vile Yesu ndio tunabeba mukahaba. La Bible dit ce n'est plus toi qui vis. Biblia inasema si wewe unaishi Mais tena. c'est Christ qui vit en Ni toi. Kristo anaishi ndani Pense mwako. à Jésus Waza Yesu et ne le fais plus. na usifai tena. Pense à Jésus Fikiria Yesu. et ne te suis plus. 1 Non, Corinthiens, Wakorinto wa kwanza tokomi na suka, tunafika mwisho. to continue yango mardi. Tutendeleshe mafundisho siku ya pili. 1 Corinthiens chapitre 6, 17 Wakorinto wa kwanza 6:17 à 19. mpaka 19. 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du 17e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Amen. Amen. Bandela paswa. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Yes. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Tunashangilia sana Bwana. Ne savez-vous pas que Je hamjui ya kuwa votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? mili yenu ni hekalu ya Roho Mtakatifu na hamuko mali yenu Je wenyewe. vais donner 2 points, 2 Nita- conséquences. Nitapana matokeo mabaya mbili Mais ya avant, je vais usharati. poser cette question. Lakini mbele nitauliza hii swali. Si Joseph Kama Yusufu était tombé avec la femme de Potiphar, angeli angukaka na kuzini na mke wa Potifa, allait-il devenir ministre? je angeligeukaka waziri? Hein? Première conséquence, Matokeo ya kwanza, la mort de beaucoup de destinées. hatma mingi zimekufa juu ya usharati. Beaucoup de destinées sont enterrées Hatma za watu wengi zimezikwa leo juu ya à usharati. cause de l'impudicité. Juu ya usharati. Joseph, Yusufu il avait veillé alikesha sur sa destinée. juu ya hatma yake. Alobi, Akasema, je ne commettrai un si grand péché contre mon Dieu. je siezi nikafanya zambi kubwa mbele ya Mungu wangu. Tant nazo tala esika wana, Na wakati natafakari hiyo fasi, nazo kanisa boye. nafikiri hivi, Azalaki na esclavagisme, alikuwa na mtumwa, captivité, alikuwa mbali na nchi, même si c'était une prison dorée, na hata kama ilikuwa mgereza yenye banapamba, mais azalaki vande pa bato. lakini alikuwa anaikala Il a mwa. été trahi par ses parents, Alisalitiwa na wazazi, il a été trahi par ses frères. akasalitiwa na wandugu. Il y avait de quoi Alikuwa na sababu se zote fâcher contre Dieu. za kumkasirikia Mungu. Mais lui, Lakini yeye même dans son épreuve, hata katika kipimo il avait choisi akachagua de rester fidèle à son Dieu. kubaki mwaminifu kwa Mungu. Vous savez, souvent nous avons raison, nous trouvons raison Unajua, mara mingi tunajipa sababu lorsque nous sommes dans l'humiliation, bien dans les épreuves. wakati tunakuwa ndani ya vipimo. Je n'en pouvais plus. Singeliweza vumilia tena, C'est pourquoi j'étais tombé. ndio maana nilianguka. Mon mari était parti. Mume wangu alienda Il m'a laissé avec les enfants. akaniacha na watoto. Comment allais-je payer la maison? Bali watoto ningelipa nyumba Et aye. ce monsieur s'est présenté un Sasa bienfaiteur. huyu bwana akakuya tu sa Il a dit qu'il va Msamaria, prendre soin de moi et des enfants. akasema atanisaidia mie na watoto. Alors Nassani, Nife nini basi? je préfère Natamani, nachagua manquer de tout, nikose vyote, mais être bien avec mon Dieu. lakini nibakie vizuri na Mungu. Ne sois pas vulnérable face aux problèmes. Mbele ya shida usijifanye mtu mwenye ana msimamo. La réussite d'une destinée Kufaulu katika hatima ya maisha dépend de l'esprit de renoncement. inaambatana na roho ya kujikatala. Si tu ne sais pas dire non à Kama- certaines situations, Hautajua katala hali zimoja, tu ne vas pas entrer dans ta destinée. hautaingia kwenye hatima yako.
La route vers notre destinée, barabara yenye nabeba kwenye hatima ya maisha eza musika te. haiko mbali, Ezo dépendre na vision na yo. itaambatana na hali yako ya kuona, Ezo dépendre na attitude na yo. itaambatana na hali yako ya Ezo kujikamata, dépendre na ba attente na yo. itaambatana na hamu ama mambo Si tu unatarajia. rêves grand, Kama una maono makubwa, tu deviendras grand. utageuka mkubwa. Si tu rêves petit, Kama maono yako ni ndogo, tu resteras petit. utabaki ndogo. Tout dépend de toi. Yote C'est inaambatana na pourquoi wewe. Dieu dit dans sa Ndio parole, maana Mungu anasema fais kuneno, le premier pas fanya hatua ya et le kwanza, reste, moi, je le ferai na pour toi. ingine nitaendelea na kufanyia. Rêve grand, rêvez grand, Lota kabambi, rêvez grand, endelea na kuwa na maono kubwa. kulota kabambi. Kulota Kulota kabambi demande beaucoup de sacrifices. inaomba gharama nyingi kuendelea na kulota mambo ya makubwa. Aussi longtemps que tu rêves grand, Wakati yote yenye uko na lota mambo makubwa, prépare-toi à des grands sacrifices. kuwa najitayarisha kulipa gharama za kabambi. La fondation d'un immeuble Misingi ya nyumba est différente de la fondation d'une maison. iko tofauti na misingi ya kanyumba ka kidogo. Dépenses eza ndenge mon côté, Hamutalipa gharama moja travaux eza ndenge mon côté, na kazi ya misingi haitakuwa moya temps eza ndenge mon côté. na hazitachukua muda moya. Si tu es impatient, Kama unakosa uvumilivu, okozwa biloko ya mikie, utapata vitu vya kidogo. paye le prix. Lipa gharama, Même si fiançango asa modèle nini. hata kama ule mchumba iko hali Mais gani, s'il veut coucher avec toi avant le mariage, akataka aendelee na kukujua mwili mbele ya yebi se na ndoa, kobebi sa destinée na. mwambie sitaua hatima yangu. Soit tu attends, Ama unangoya soit tu pars. ama unaenda. Et ça, il a déjà doté. Si aishatosha kwetu mali, basi tuseme hai. Soka ça doté. Kama ishatosha Vous mali brûlez des désirs. na munasikia kabisa amuweze Venez, on va vous kamatika, bénir. mukuye hata mbiombio hapa tu mubiro, batababariki. Bon, fan de sika moko bosali na mérite pamboli bino, même sans fête. C'est bon. Hata bila fete munakia tu tunababariki, lakini musianguke na muyafando. Il n'y a pas de problème. Hakuna shida. Yozo linga robe na masumu. N'est We problème. shida yako uko napenda uvalake kanzu ile ya mweupe na zambi yulu. Et ambi bona moi c'est 17 ans. Nilipokea binti wa miaka 17. Nazo tuna ye, est-ce que oyebi mibali? Nina muuliza, unajua wanaume? Habita unaza mwana. Asesa ni kwa mtoto. Azana 17 ans. Mais il faut pas rire, c'est eza mawa. Sasa mtoto yake ni wakati gani? Siko nga na fandi na lobi, nga naza na notion nini ya bomwana. Sasa nikajiuliza, mtoto njoo ishakuwa wakati gani? Abisa tukwa batoto tu mais. Sinon, ça, tukwa tungai baloko, Et puis mais- elle était là comme ça très Na soudaine. alikuwa na confidence za hatari. Dako tia loboko boy. Sasa unatia kumtilia mkono Milima. chini mapepo. L'esprit, il y a aussi l'esprit d'impudicité. Kuna pepo ya Mutu aza usharati. possédé, Mutu- aza obsédé. Amekumbwa na pepo za usharati. Ba jeune, Vijana, destiné et se dessinaka dans la jeunesse, pas dans la vieillesse. hatima ya maisha ya mtu inachapiwaka mu ujana, hapana mu uzee. Kokanisa te o, nazana no jeune. Usiwaze ase ningali Quand on kiana. a comme na ba quarantaine, Sasa ndafikisha mamiaka 40. ba quarantaine ba 50, ozokota na ba interdit. Ile 40 50 uisha ingia ku vitu vya bananza kukataza Okomo vimo. kota na ba okolia Mungu ate. Bananza kuambia usikule chumvi. Mwile mamiaka Sukali te. sukari ya mingi hapana. Osokola muki na tongo. Ukalamuka asubuhi Kosote na mbetu te. usiruke ukitanda. Panda nani? Ikala kwanza Tala uangalie gisiro Kokole za utapiga. makambu. Wandugu kukomala ni maprobleme. Tozaka bana. Tulikuwa batoto Ofungoli misu. unalamuka. Osote na kote kuna. Limo unaruka. Hakuna vertige. Hautasikia Eloko kizunguzungu, te. hakuna kitu. 4h du matin. Iko saa 10 ya usiku. Olie fufu. Unalamukia bugali. Hakuna tension. Hautasikia pressure. Ozwi mungwa. Unatwala chumvi. Otie na kati ya citron. Unatia musitron. Ozolia mungwa. Unajikulia citron na chumvi. Problème eza. Hakuna shida. Ozwi sukali. Unatola sukari. Okangi na papier. Unetia Ozwi mupapie. miliki. Unaongeza maziwa na ndani. kati. Unaweka. Obalusi. Unageuza. Ozolia. Uko Hakuna unajikulia. diabete. Hautasikia na magonjwa ya sukari. Meka lelo. Komala uone sasa. Ba saveur mususu. Ingine mare Ezokende ezosila. inende naisha. Vis bien dans ta jeunesse Ishi vizuri muujana. pour finir heureux dans ta vieillesse. Jumalize na uheri muzee.
kosilisa énergie te na masumu. Usimalize nguvu zako muzambi. Tozokana. Tunasikilizana. Nalobeli yango mardi, nalobeli yango vendredi, nalobeli pelelo. Arrêtons avec les mensonges, soyons vrais. Sokoza impudique, lele la nzambe, obi Seigneur, délivre-moi. Kokende te ba kende ko bala yo, oza impudique, oke konyoko la mobali abatu, oke konyoko la mwasi abatu, ba yebite quel esprit te domine. Nilisema toka siku ya pili na mpaka leo tukue wazi. Usiende funga ndoa utese fie ama garso wa watu. Kama una shida lilia Mungu bakufungule na hewa ya usharati. C'est possible d'être délivré de l'esprit d'impudicité. Inawezekana kufunguliwa na pepo ya usharati. Kobebisa avenir na yo. Usiharibishe kesho yako. Betela Yesu maboko. Chapia Yesu Kristo makofi.